Father God, we are grateful, dear Lord, that this morning we are able to gather here in your house of worship, dear Lord. But Lord, we call upon your Spirit. We call upon your presence, dear Father, so you'll be in our hearts and our thoughts today, dear Lord. Cover us, Lord, with your greatness and your glory, dear Father, as we worship and praise you this Sabbath, Lord. We ask this, Lord, in your name we pray. Amen. Tes. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua anggota yang berada di dalam ruangan gereja pada pagi Sabat ini. Begitu juga khususnya kepada para tetamu yang ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih kerana Anda memilih Gereja Likas sebagai tempat untuk Anda berbakti pada pagi ini. Pada saat ini adalah masa untuk kita memungut persembahan dan persepuluhan. Jadi sementara kita menunggu para diakon bersedia, mari kita bersama-sama melihat ke skrin tayangan ataupun persembahan dan persepuluhan. Daniel 8 presents a remarkable prophecy, known as the 2,300 Evenings and Mornings prophecy, a period that ended in 1844. As this prophetic time frame neared its end, there was a great revival in the study of Bible prophecies, especially those found in Daniel and Revelation. Led by William Miller, a diverse group from various denominations following extensive study, began waiting for Jesus' second coming in 1844. With great zeal, they began disseminating this truth within their churches. As they grew, they recognized the importance of formal organization to further God's work. The church. Saya jemput kita semua berdiri dan kita menyanyikan lagu kepada Allah beri puji.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Bapa yang sungguh baik dan penuh dengan kasih. Terima kasih di atas segala berkat Tuhan yang berkelimpahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami satu persatu. Memberikan kami kecukupan di dalam setiap keperluan kami, kesehatan di dalam pekerjaan kami. Dan sebentar tadi Tuhan, kami sudah siap memungut persembahan dan persepuluhan. Biarlah kiranya Tuhan akan guna pakai ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sila duduk. Tes. Sekali lagi, selamat pagi, selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada kita semua yang sudah berada di dalam ruangan gereja ini. Pada pagi Sabat ini kita begitu bertua karena kita akan mendengar khotbah dari Elder Ferel Gara, dan menurut beliau ini merupakan kali pertama beliau datang untuk berkhotbah di sini. Tapi sebelum kita mendengar khotbah beliau, saya jemput dulu Pastor Wilbon untuk memberikan sedikit pengenalan tentang Elder Ferel. Dipersilakan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini karena kita akan dilayani oleh seorang pengkhotbah dari union kita, Ibu Pejabat Uni kita di Seremban. Namanya ialah Elder Ferel Gara, anak kepada Pastor Atigara, betul ya? Dia dari Sarawak. Dan bersama dengan dia pada hari ini, dia adalah istri dia. Orang kita juga di sini, Puan Hazel Ginazil, silakan, mungkin ada di sini. Ya. Dan kedua-dua mereka ialah bertugas di ibu pejabat kita di Malaysia Adventist Union Mission. Dan untuk hari ini Elder Ferel Gara akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Walaupun banyak kali sudah mereka melawat gereja kita secara diam-diam kadang-kadang dan tiba-tiba saja mereka ada di sini untuk lawatan kerja di tempat yang lain. Tetapi untuk kali ini sangat istimewa, mereka berada di sini untuk melayani firman Tuhan. Elder Ferel Gara adalah pengarah bagi pelayanan belia di uni kita, dan mereka dikurniai cahaya mata seorang anak lelaki yang tidak sempat bersama-sama hari ini di gereja kita. Mudah-mudahan saya rasa saya pernah juga bersama-sama satu keluarga mereka datang ke sini bersama dengan anak mereka satu ketika masa yang lalu. Dan sebagai latar belakang ringkas, Elder Ferel adalah dahulunya sebelum dipanggil melayani di Union, dia adalah seorang lecturer. Kita punya tenaga pengajar di Asia Pacific International University, dan sebelum itu pun mengajar di Ekemai, kalau saya tersilap ya, Ekemai International School di Bangkok. Dan dia juga merupakan alumni bagi sekolah kita di Asia Pacific International University, dan rupa-rupanya dia adalah senior saya. Dan hari ini memang secara intentionally untuk mengambil waktu untuk mengongsikan firman Tuhan, dan sebelah petang nanti dia akan berada di Manggatal Church untuk meet and greet youth ministry punya officers dan juga para belia di wilayah 9. Dan puji Tuhan karena hari ini kita mempunyai Elder Ferel
Dan mari kita sama-sama diberkati oleh perkongsian firman Tuhan nanti. Terima kasih kepada Pastor Wilbon yang sudah membuat perkongsian sebentar tadi. Sebelum kita pergi ke acara seterusnya, saya suka sekali untuk mengucapkan terima kasih kepada para petugas yang sudah begitu bertungkus lumus, yang sudah melayani dari pagi sampailah pada saat ini, terlebih kepada tim multimedia yang diketuai oleh Elder James. Dan kalau kita semua tahu sekarang kita punya gereja ini macam dia malam-malam sikit. Itu lampu tidak berapa cukup sebab dia tidak dapat on, ada masalah electrical, tapi tidak apa, rasanya itu tidak akan mengganggu kita untuk meneruskan kebaktian kita, dan kita akan dapat terus berbakti dalam keadaan yang santai. Dan pada saat ini saya akan membacakan tajuk khotbah yang akan disampaikan oleh Elder Farrell, yaitu The Getsemani Moment, atau dalam bahasa Melayu, di saat Getsemani. Dan ayat kunci kita terdapat di dalam Lukas 22 ayat 42, dan saya akan bacakan di sini. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Baiklah, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita akan mendengar sebuah lagu istimewa yang akan disampaikan oleh kumpulan Ladies Chorus yang sudah bersedia dengan pakaian bertemakan pesta keamatan pada Sabat ini. Dipersilakan.
Saya ucapkan amin dengan lagu istimewa itu sebentar tadi. Dan pada saat ini mari kita semua berdiri dan kita akan menyanyikan lagu persiapan I Will Go. Father God, you have heard our response when you call us, dear Father, that we will go. Dear Lord, in this moment, dear Father, as we worship and constantly praise you, to remember of the wonderful things you have given to us, dear Father, be with us. Continuously sit next to us. May your presence be upon us this wonderful Sabbath morning, dear Father. And use me, dear morning, dear Lord, as your mouthpiece. May this message that we shared this morning will not be mine, but will be yours, Lord. We will go whenever you call. I ask this, Lord, in your name we pray. Amen. Amen. Good morning. Selamat pagi, Happy Sabbath. selamat hari Sabat. This is not my first time to Likas Church. Ini bukan kali pertama saya di gereja Likas. I've always visited Likas Church whenever I come to visit Sabah. Saya selalu datang ke gereja ini apabila bila-bila sahaja saya datang ke Sabah. My wife is with me this morning. Istri saya bersama dengan saya pagi ini. My son, he is a little tied up because he's preparing for his exam. Anak saya dia tiada di sini karena dia sedang bersiap untuk peperiksaan. I tried to be the bad father to drag him and say it's okay, it's just an exam. Saya coba sebagai seorang bapa untuk membawa dia, untuk menarik dia pergi sini. Tidak apa, itu cuma satu peperiksaan. But my son told me, Dad, don't be an irresponsible father. Tapi anak saya cakap, jangan jadi bapa tidak bertanggung jawab. Let me stay, I can go to church in Seremban and I need to prepare for my exam. Saya boleh tinggal di sini di Seremban supaya saya masih pergi ke gereja dan supaya saya boleh bersedia untuk peperiksaan. I'd like to bring greetings also from our Malaysia Union Mission. Saya ingin juga membawa salam daripada Malaysia Union Mission. Our president and our officers right now are currently in Thailand. Sekarang berada di Thailand. Officers. Para pegawai sekarang berada di Thailand. They are there because they are attending the AIU graduation. Untuk graduasi.
graduation. A few of our Malaysian, some of your children are actually graduating this weekend. Beberapa daripada anak-anak Anda atau anak-anak kita yang akan graduasi hujung minggu ini. I would like to thank also Pastor Wilbon and also Pastor Alex. Saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada Pastor Wilbon dan Pastor Alex. The part about this is that we had a conversation in a car while we were driving from the university back to the airport. Apa yang menariknya ialah kami ada satu perbualan apabila kami dalam perjalanan dari university ke airport. We were sharing sermons actually. Kami mengongsikan khotbah sebenarnya. Because on that Friday before we left, I was sharing another sermon called the Red Sea Moment. Pada hari Jumat itu saya mengongsikan satu khotbah saya yang bertajuk Red Sea. Oh, I see. Saat-saat Laut Merah. And then I said, maybe I need to prepare for the Gethsemane moment. Dan saya beritahu yang saya perlu bersedia untuk saat-saat Getsemani. And the reason why is because we were talking about how we should look at the Bible. Kami bercerita mengenai bagaimana kita harus melihat Alkitab. How the Bible should be the word of the Lord that we need to keep straight to our heart. Bagaimana Alkitab itu adalah firman daripada Tuhan dan kita harus memeliharanya. How the word of the Lord needs to be the pinnacle of our lives. Bagaimana firman Tuhan haruslah menjadi puncak dalam kehidupan kita. And there is no distraction that should distract us from what the Lord is trying to share with us to the word. Dan seharusnya tiadalah gangguan mengenai apa yang Tuhan mau mengongsikan kepada kita. And that's what we are looking into this very morning. Dan ini yang kita ingin lihat pada pagi ini. To begin with, I'd like to share you a story. Untuk bermula, saya ingin mengongsikan satu cerita. Jane and John are high school sweethearts. Jane dan John adalah kekasih di sekolah. They love each other so much. Mereka mengasihi antara satu sama lain dengan begitu besar. They go to the same church. Mereka pergi ke gereja yang sama. Join the same choir. Mereka mengikuti choir yang sama. They were active youth in the church. Mereka adalah belia yang aktif di dalam gereja. But when they finished high school, they decided to go their separate ways. Tapi apabila mereka tamat sekolah menengah, mereka pergi menuju ke tempat yang berlainan. The reason why is because John wanted to be in another university and Jane wants to take another university. Sebabnya adalah John ingin pergi ke satu universiti dan Jane pula ingin pergi ke universiti yang lain. But they made a promise to each other. Tapi mereka sudah berjanji kepada di antara mereka. If in 4 years' time, when we finish our degree, and if we meet each other, dan mereka berjanji dalam 4 tahun apabila mereka menamatkan pelajaran dan mereka berjumpa lagi antara satu sama lain. And when we meet again, and if we are both not married and we have not found our partners yet, dan apabila kita berjumpa dan kita belum mulai berkahwin dan kita masih bujang, we will get married. Kita akan berkahwin. Because this is what the Lord wants us to be. Kerana inilah apa yang Tuhan mau kita buat. Let's leave this to the Lord. If it's the Lord's will that we meet again, we will get married. Ini kita serahkan kehendak ini kepada Tuhan dan kita akan berkahwin. So Jane and John decided to go their separate ways. Jadi Jane dan John mereka pergi ke arah mereka masing-masing. 4 years later, 4 tahun kemudian, they accidentally met each other. Mereka secara tidak sengaja berjumpa mereka berjumpa. And one was saying, "Hey Jane." Dan John mengatakan, "Hey Jane."
And Jane said, "Hey John, Dan Jane mengatakan, "Hey John, how are you?" apa kabar?" "I'm fine," John said. "Oh, saya bagus." And John said, "How about you?" Dan John mengatakan, "Bagaimana dengan kamu?" Jane said, "I'm fine." "Saya pun kabar baik." Then John asked the most important question, "Are you still single?" Dan John bertanya satu soalan yang paling penting, "Adakah kamu masih bujang?" And Jane answered, "Yes, I'm still single." Dan Jane menjawab, "Ya, saya masih lagi single." And they remembered their promise and said that if we wait again, we will get married. Dan mereka ingat kembali janji mereka, apabila mereka berjumpa lagi, mereka akan berkawin. 6 months after their marriage, they got married. They had a wonderful, happy life. 6 bulan selepas mereka berkawin, mereka mempunyai kehidupan yang begitu indah sekali. But on the 6 months of their marriage, they received a bad news. Tetapi pada bulan yang ke-6, mereka menerima satu berita yang tidak baik. Jane noticed there was something wrong with John. Jane mendapati yang ada sesuatu yang tidak kena dengan John. And Jane took John to the hospital. Dan Jane membawa John kepada hospital. And the doctor checked John Dan dokter memeriksa John and found that John has a tumor growing in his brain. Dan dokter mendapati bahwa John ada satu tumor dalam otaknya. And the doctor said that the surgery, it is possible to do the surgery, but it is very, very complicated. Dan dokter mengatakan memang boleh dibedah, tapi sangat-sangat sukar. So Jane asked the doctor, what will be the complication? Dan Jane bertanya kepada dokter, apakah risiko komplikasi? Chances are that if we remove the tumor, John will not remember. Ada kemungkinan bahwa apabila tumor itu dikeluarkan, kemungkinan John tidak akan ingat apa-apa. John will lose his memory. John akan lupa ingatannya. And we will not know what part of his memory that he will be losing. Dan kita tidak tahu apa bahagian ingatan yang dia akan hilang. So now the doctor said it is up to you. If you were to continuously live, John have only 6 months to live. Dan sekarang dokter mengatakan ini terserah kepada kamu. Dan John hanya mempunyai 6 bulan sahaja untuk hidup. But if you have the surgery, you have a whole lifetime. But probably John will not remember a large portion of his life. Dan sekiranya kamu meneruskan pembedahan, kamu akan hidup lebih lama. Dia akan hidup lebih lama. Cuma ingatan itu akan hilang. So Jane decided that the best thing to do is to ask the Lord first. Jadi Jane rasa perkara yang terbaik ialah untuk bertanya kepada Tuhan. Ask the Lord and leave it to the Lord's will. Bertanya kepada Tuhan dan menyerahkan kepada kehendak Tuhan. What should I do? Apa yang saya harus lakukan? Okay. Our Bible text, let's turn our Bibles to Luke 22 verse 42. Kita buka dalam Alkitab, Lukas 22 ayat 42. But before we go to this Bible text, especially specifically Luke 22 verse 42, let us read from Luke 22 verse 39. Dan sebelum kita baca ayat 42 ini, kita mula daripada ayat 39. We know that this portion is actually the prayer in the garden. Dan kita tahu bahwa ayat ini adalah mengenai doa di Taman Getsemani. I want you to read this story with me because this story will not only be a journey but will be an understanding of what the prayer is all about. Saya ingin membaca bersama-sama kerana ini membawa kita kepada satu perjalanan dan juga pemahaman mengenai ayat ini. I'll read from 39 all the way until verse 40. Saya membaca dari 39 sehingga 40. He says here, coming out,
he went to the Mount of Olives as he was accustomed, and his disciples also followed him. Verse 40, when he came to the place, he said to them, prayer that you may not enter into temptation. Saya baca di ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ayat 40. Setelah tiba di tempat itulah ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. The first thing the Lord or Jesus actually told his disciples at that very moment is that you should pray so that you may not enter or fall into temptation. Perkara pertama yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ialah berdoa supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. This is the pre-prayer. Ini adalah satu ayat sebelum doa. This is actually what we should do before we pray. Ini yang kita harus lakukan sebelum kita berdoa. Because we don't want our prayer to be our will, we want it to be answered because the Lord says so. Kita tidak mau doa kita adalah mengikut kehendak kita, dan malahan kita mau doa itu dijawab mengikut kehendak Tuhan. And we don't want the prayer to be tempted by Satan. Dan kita tidak mau doa itu dicobai oleh Satan. We don't want any element from Satan to be in our prayers. Dan kita tidak mau elemen-elemen daripada Satan di dalam doa kita. That's why Jesus told his disciples that pray that you may not enter into temptation. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, berdoa supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Let's go to verse 41. Kita baca dalam ayat 41. And he was withdrawn from them about a stone throw, and he knelt down and prayed. Ayat 41, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira selempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya. Now, I want all of us to really open our Bibles, and I want us to focus on this wonderful short prayer. Saya ingin kita semua untuk membuka Alkitab kita dan kita fokus kepada doa yang pendek ini. I want us to look at this very short prayer because this prayer, whether it is short, it is the most impactful prayer that we should remember all throughout our lives. Dan saya mau kita fokuskan kepada doa yang pendek ini, yang sangat pendek, yang kita harus fokus dalam seluruh kehidupan kita. Because when we look at the prayer that Jesus gave in the Garden of Gethsemane, kita lihat ke dalam doa yang diberikan oleh Tuhan di Taman Getsemani. you can see that it's so heavy for Jesus to carry the sins of the world. Kita boleh lihat yang ianya sangat berat bagi Yesus untuk membawa beban dosa dunia ini. The burden of redemption here is so heavy that Jesus is asking from the Lord. Beban ini sangat berat sehingga Yesus sendiri meminta kepada Tuhan. Jesus loves us all. True. Ia memang benar yang Yesus mengasihi kita semua. But we have to remember Jesus at this very moment is very human, like any one of us. Tapi kita harus ingat bahwa Yesus pada waktu itu adalah seorang manusia sama seperti kita semua. He is doing his Father's will because his Father loves all of us. Sama juga dengan Tuhan yang mengasihi semua kita. But you see here, Jesus, the Son of God, came to the Father. Tapi kita lihat bahwa anak Tuhan sendiri datang kepada Tuhan sendiri. Because at this very last moment, I call it the 11th hour, he's asking, Lord, please do something. Yesus sendiri berdoa dan meminta kepada Tuhan pada saat-saat akhir untuk Tuhan membuat sesuatu.
When we look at the Bible text at Luke 22 verse 42, he says that, Lord, please take this cup from me. Apabila kita baca di ayat 42, Yesus mengatakan, ambillah cawan ini daripadaku. And that moment is the Gethsemane moment, when the moment of that earnest prayer, that sincere prayer came out from the Lord Jesus asking from the Father. Dan itu adalah yang kita panggil sebagai saat-saat di Getsemani, di mana Yesus sendiri berdoa untuk meminta kepada Tuhan. I would like to remind all of us about this Bible text. Saya ingin memperingatkan kita semua mengenai ayat ini. Let us not question why is the Lord praying to himself. Kita jangan mempersoalkan kenapa Yesus sendiri berdoa kepada Tuhan. Because many of us would say that, oh, it looks like this Bible text that he's praying to himself. Kalau kita baca dalam ayat ini seolah-olah Yesus sendiri berdoa kepada dirinya sendiri. If we were to look literally, that is what it seems to be. Kalau kita baca secara lurus, memang itu yang kita nampak. But we need to see this is the prayer of the Son to the Father. Tapi kita lihat ayat ini daripada seorang anak kepada Bapa. We should not be distracted by what Jesus is asking from the Father. Kita jangan kita harus fokus kepada apa yang Yesus minta daripada Bapa. Because here we notice that this is the Son requesting to the Father. Dan kita tahu di sini ialah anak berdoa kepada Bapa. I want us to make this prayer not just only a prayer, but I want it to be a prayer in each of our heart. Saya mau perkara ini bukan sebagai hanya sebuah doa, tapi doa daripada hati kita masing-masing. This is a sincere, earnest prayer. Ini adalah satu doa yang ikhlas. We can see that the burden of sin is so heavy for Jesus. Kita boleh lihat yang beban dosa ini sangat berat untuk Yesus. This is the most challenging part of Jesus' ministry. Ini adalah satu pelayanan Yesus yang sangat mencabar. I will tell you honestly, if I were to look at this Bible text, the first thing I thought is that if Jesus' prayer were answered, there will be no redemption for all of us. Dan kalau kita baca di sini, sekiranya doa Yesus tidak terjawab, tiadalah keselamatan untuk kita semua. Because we see here that the Lord is asking for him to be relieved of his duty. Kalau kita lihat di sini, Yesus sendiri minta daripada Tuhan untuk dilepaskan daripada tugasannya. And yet the Lord God answers that prayer differently. Namun Tuhan sendiri menjawab doa Yesus dengan berbeza. We cannot compare Jesus' struggle and challenges during that time with our challenges. Kita tidak boleh menyamakan cabaran Yesus pada waktu itu dengan apa yang cabaran kita hadapi. But we can relate to the Lord Jesus' struggle at that very moment with our struggles in our lives. Tapi kita boleh samakan perkara yang Yesus menghadapi sama dengan apa yang kita hadapi dalam di hidup kita masing-masing. So the important question that we need to ask here, that we always ask, is that have you ever prayed so hard for the Lord to really intervene in our problems? Jadi persoalannya di sini, pernahkah Anda berdoa dengan bersungguh-sungguh supaya Tuhan campur tangan dalam masalah kita? Has the Lord answered your prayer in your favor? Sudahkah Tuhan menjawab doa kamu mengikut kehendak apa yang kamu minta? Or have you ever prayed to the Lord to intervene, but you said, Lord, it is your favor instead? Atau pernahkah kamu berdoa kepada Tuhan dan kamu minta bahwa Tuhan, saya serahkan
ini semua mengikut kehendak-Mu. Let us look at this Bible text word by word together. Kita lihat ayat ini satu persatu, perkataan dengan perkataan. Let's start with the first part in verse 42. Kita baca di bahagian pertama di ayat 42. He says here, Father, if you are willing. Di ayat 42, ya Bapakku, jikalah engkau mau. Jikalau engkau mau. That's actually a very nice translation. If it's the Lord's will. Jikalah itu satu ayat yang translation yang baik dalam Melayu. I'm sorry. Father, if you are willing. Think about it. Father, the first thing he asked in his prayer was that, Father, if you are willing. Pertama yang dia katakan di sini, Bapakku, jika engkau mau. Ini yang pertama ya dia katakan. Ask any children that we have, or young people. I know there are a few young people that is in this church. When you want to ask something, will you say, Dad, if you are willing? Mungkin kalau kita tengok anak-anak muda, kita lihat apa yang dia katakan, Bapak, kalau kamu mau. Will that be the first sentence when we want to ask something from our parents? Adakah itu ayat yang pertama sekiranya kita mau tanya kepada Bapak kita? This is like something that, Dad, if you're willing, I need this. Dan seperti seolah-olah kita katakan yang, Bapak, kalau kamu mau, saya perlukan ini. We are leaving that answer on the hands of other people when you really need something. Dan penyataan itu kita menyerahkan jawaban itu kepada orang lain apabila kita memerlukan sesuatu. And yet here we see Jesus kneeling on his knees and asking, Father, if you are willing. Dan di sini kita lihat yang Yesus berlutut berdoa dan mengatakan, Bapa, jika engkau mau. And this is actually an act of asking permission to request. Dan ini adalah satu permintaan untuk minta izin untuk meminta sesuatu. It's very confusing, right? Ya, sangat ya. It's very confusing Membingungkan. because it is a prayer. The beginning part is asking permission. Asking permission to request. Ini adalah satu doa dan ini pada mulanya ini adalah satu doa untuk meminta izin. Because we know that Jesus is teaching us to acknowledge the acknowledgement of the great mighty God. Dan kita tahu Yesus ini dia acknowledge kepada Tuhan. He knows that his Father is greater. Dia tahu yang Tuhan itu adalah Tuhan yang maha besar. He understands who the Father is. Dia tahu siapa Tuhan Bapa. And he understands that the Father's will always comes first. Dan Yesus faham bahwa kehendak Tuhan adalah adalah yang pertama. So he's asking permission to ask. Jadi di sini Yesus meminta izin untuk meminta. There's no other way to come to a person in the most humble way to really tell the Lord, Father, if you are willing. Dan tiada cara lain dengan rendah hati untuk datang kepada Tuhan sekiranya Bapa mau. After he asked permission to request, the Lord Jesus put on his request, and his request is, remove this cup from me. Dan setelah Yesus berdoa untuk meminta izin, baru dia meminta untuk mengambil cawan ini. This is his petition. Dan ini adalah satu permintaannya. This is his request. Ya, ini satu permintaan daripada Yesus. His request is to remove that burden away from him. Permintaan Yesus adalah untuk mengeluarkan atau mengambil beban ini daripadanya.
to relieve him of his duty at that very moment. untuk mengambil tugasnya pada waktu itu, To liberate himself from agony and pain of the sin that he's carrying at that very moment. Yesus meminta untuk dibebaskan daripada beban-beban dosa. Here we know and understand this is the best part of this prayer, because here we can see that Jesus is in his human state. Dan ini adalah perkara yang sangat penting, bahwa kita tahu yang Yesus sendiri adalah dalam sebagai seorang manusia. He is just like any one of us. Dia sama seperti semua kita di sini. He is like one of us. Dia adalah seperti salah satu daripada kita. He has his burden like one of us. Dia ada satu beban macam kita juga. He has his duty that he needs to execute like one of us. Dia ada satu tanggung jawab untuk dilaksanakan seperti kita juga. He has pain and agony just like anyone and each and every one of us here. Dia ada satu beban dan satu kesakitan seperti setiap kita di sini. And the Lord is asking, Jesus is asking, Lord, Father, please take this cup away from me. Dan Yesus berdoa kepada Tuhan untuk mengambil cawan ini daripadanya. But what happens next after the prayer, when he already asked permission to ask from the Father, he put up his petition. The next part of the prayer is that he is asking, not his will. Dan seterusnya, apabila Yesus sendiri berdoa dan meminta untuk cawan ini diambil, dia mengatakan bahwa ini adalah mengikut kehendakmu. If you look at the Bible text, I come and ask permission to ask. Kalau kita lihat dalam ayat ini, saya meminta izin untuk meminta. Then I put and I ask for my request that I want. Kemudian baru saya meminta, berdoa untuk meminta. But then later on, after I asked my request, I said, not what I want. Kemudian di akhir sekali Yesus berdoa, ini bukan apa yang saya mau, bukan mengikut kehendak saya. Nevertheless, not my will. Dan dia mengatakan semua ini bukan mengikut kehendakmu, bukan kehendak saya. At this very moment, Jesus is surrendering his request upon his Father. Dan pada saat ini Yesus menyerahkan permintaan ini kepada Tuhan. We can see that Jesus is yielding his will to the Lord. Kita lihat pada waktu ini yang Yesus menyerahkan permintaan ini kepada Tuhan. It's not what Jesus wants, but it must be what his Father wants for him. Dan ini bukan mengikut apa yang Yesus mau, tetapi mengikut apa yang Tuhan maukan. Because at the last part of that prayer, he says there, but yours be done. Dan di bahagian akhir dia mengatakan di sini, mengikut kehendak segala ini terjadi mengikut kehendakmu. It needs to happen in accordance to the Lord God's will. Ya, haruslah terjadi sejajar dengan kehendak Tuhan. Here Jesus not only asked from the Father, kita lihat yang Yesus bukan hanya meminta daripada Tuhan, put up his request to the Father, untuk memberikan permintaan ini daripada Tuhan, but he says not what Jesus wants, tetapi bukan apa yang Yesus inginkan, but Jesus accepted it is not Jesus' will but the Father's will. Dan Yesus menerima bahwa ini bukan kehendak Yesus tetapi kehendak Tuhan. We have to remember, like what we see here, Jesus knows that he is under the mercy of God. Kita harus ingat bahwa Yesus adalah di bawah kasih kurnia Tuhan Yesus, Tuhan Bapa. That Jesus knows very well that whatever he needs to do must be done in accordance to the Lord's will. Dan Yesus tahu yang apa yang dia harus lakukan haruslah seiring dengan kehendak Tuhan Bapa. The next question is that did God answers Jesus' prayer?
Jadi soalan yang seterusnya ialah, adakah Tuhan Bapa menjawab doa Yesus? Did God remove the cup away from Jesus? Adakah Tuhan Bapa mengambil cawan itu daripada Yesus? Let's turn to Luke 22 verse 43. Kita baca dalam Lukas 22 ayat 43. And this is actually God's response to the Son asking. Dan ini adalah satu respon kepada Yesus yang meminta. The cup was not relieved from him. Cawan itu tidak diambil daripada Yesus. Jesus has to complete his duty. Yesus harus menyelesaikan tanggung jawabnya. Jesus has to go through the pain and agony. Yesus harus melalui kesakitan dan penderitaan. But here in the next part, how God responds is the most important response that we can see to Jesus' request. Dan bahagian seterusnya ialah bagaimana Tuhan Bapa menjawab kepada permintaan Yesus. He says here, an angel from heaven appeared to him and strengthened him. Dan di ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya untuk memberi kekuatan kepadanya. The angel did not come and say that I will take the cup from you. Malaikat itu tidak datang untuk mengambil cawan itu daripada Yesus. Jesus, it's okay. I will be the one that will be sacrificed on that cross. Dan Yesus sendiri mengatakan, tidak apa, saya yang akan mengambil ini untuk dijadikan korban di kayu salib. The angel did not do that. Malaikat itu tidak mengatakan begitu. The angel did not take the responsibility from Jesus. Malaikat itu tidak mengambil tanggung jawab itu daripada Yesus. But the presence of the angel sent by the Father was to strengthen him. Tetapi apa yang malaikat datang ialah untuk menguatkannya. Many times when we pray, it is not the answer of what we want, but always what the Lord wants for you. Seringkali kita berdoa bukanlah doa kita terjawab bukan mengikut kehendak kita, tetapi apa yang Tuhan maukan untuk kita mengikut kehendaknya. When I look at this prayer, I think of my conversation with my son. Bila saya bacakan doa ini, saya ingat mengenai perbualan saya dengan anak saya. My son would come to me and ask me, Daddy, can I don't have to go through this? Anak saya datang kepada saya dan dia tanya, bolehkah saya tidak melalui ini? Can I not play piano for Sabbath? Bolehkah saya tidak main piano untuk hari Sabat? It's too stressful for me, Daddy. Ya sangat bikin stres. I had to prepare for exam and now I had to prepare and practice every day for my piano. Saya perlu bersedia untuk pemeriksaan dan saya perlu berlatih setiap hari untuk piano. My response, both my wife and I, our response to my son is, dan kami jawab, saya dengan istri saya menjawab kepada anak kami, boy, you can do it. Saya menjawab, anak, kamu boleh lakukannya. Remember, this is your service for the Lord. Ingatlah, ini adalah satu pelayanan kamu kepada Tuhan. Jesus is asking to be relieved of his duty, that pain and agony. Yesus sendiri meminta untuk dibebaskan daripada kesakitan dan penderitaan. But God strengthened him more so that he can go through that pain and agony. Tetapi Tuhan menguatkan Tuhan supaya dia boleh melalui kesakitan dan penderitaan. Jesus know how important that journey is for him to be able to prepare us for salvation. Yesus tahu bagaimana pentingnya untuk dia melalui perjalanan ini supaya dapat satu perjalanan kepada keselamatan. That itself shows how much God loves us. Ini menunjukkan bagaimana besarnya kasih Tuhan kepada kita. And because of God's wonderful and great love for us, Dan oleh karena kasih yang begitu besar kepada kita,
that he provided enough strength for Jesus to walk all the way to the cross to die for each and every one of us. Sehingga dia memberikan kekuatan yang cukup supaya Yesus sendiri boleh berjalan kepada salib untuk menyelamatkan kita semua. And Jesus continued to pray. Dan Yesus terus berdoa. Now he's strengthened. Dan dia setelah dikuatkan, He did not stop praying. He continuously prayed. dia tidak berhenti berdoa dan dia terus berdoa. And he says here, and being in an agony, he prayed more earnestly. Dan dalam keadaan kesakitan, dia terus berdoa dengan sungguh-sungguh. The more painful it is, my brothers and sisters, friends, the more painful it is, we are reminded that we need to earnestly pray. Dengan apabila lebih sakitnya, itu ada satu peringatan yang kita harus berdoa lebih bersungguh-sungguh. The more painful the journey is in our life, the more we need to pray. Dengan perjalanan kehidupan kita yang sangat menderita, kita perlu berdoa lebih banyak lagi. His sweat become as were great drops of blood falling down upon the ground. Perlu Yesus menjadi seperti darah ya, mengalir daripada ya. In agony, Jesus persevered and continuously, earnestly prayed. Dalam penderitaan, Yesus terus berjalan dan terus berdoa. Jane and John, Jane dan John, from the very beginning when I was telling the story, had to decide whether John should go for the surgery. Pada mengikut cerita yang pada mulanya tadi, mereka harus mengambil keputusan sama ada mereka perlu mengambil pembedahan atau tidak. And Jane prayed her most earnest prayer. Dan pada waktu itu Jane berdoa dengan bersungguh-sungguh. And he told John that, John, I think the best thing to do right now is for you to go through the surgery because I am not ready to lose you. Dan Jane mengatakan kepada John bahwa perkara yang terbaik yang kita harus lakukan sekarang ialah untuk meneruskan pembedahan itu karena saya tidak sanggup untuk meneruskan tanpamu. We will leave the rest to the Lord. Dan kita akan serahkan segala-galanya kepada Tuhan. And they went through the surgery. Dan mereka meneruskan dengan pembedahan itu. The doctor was successful in removing the tumor from John's. Dan dokter telah berjaya untuk mengeluarkan tumor itu daripada otak John. But the moment of truth right now is that whether John will remember Jane. Tapi pada waktu ini mereka harus melihat sama ada John masih ada ingatan mengenai Jane. While John was lying there, still waiting to open his eyes after his surgery, Jane stood beside him and prayed. Sewaktu John masih lagi terlena di katil, belum lagi terbangun, Jane berdoa di sebelahnya. Let thy will be done on John. Jane berdoa, biarlah semua ini mengikut kehendakmu ke atas John. And then the moment of truth came when John opened his eyes. Dan saat yang dinanti-nantikan apabila John membuka matanya. When John opened his eyes, when he looked at Jane. Apabila John membuka matanya dan melihat kepada Jane. And the first thing John said is, Jane? Dan perkara pertama yang John katakan ialah, Jane, what are you doing here? apa yang kamu buat sini? Why are you here? Kenapa kamu di sini? Then Jane explained to John that you have undergone surgery. Dan Jane menerangkan kepada John yang dia baru saja habis pembedahan. We have to remove a tumor out of your brain. Dan kita harus mengeluarkan tumor daripada otak. So then John asked again. Dan John bertanya kepada Jane lagi. But why are you here? Dan John bertanya, kenapa kamu ada di sini?
And then Jane explained, because I'm your wife. Dan Jane mengatakan, yang saya adalah istri kamu. Then John replied, Dan John menjawab, we got married? John menjawab, kita sudah berkawin? And then he said, yes. Dan John menjawab, yes. The reason why was John forgot all the 6 months that he actually went through, the wedding and all of it. He did not remember that part. Dan sebabnya adalah John terlupa, hilang ingatan pada sekitar 6 bulan daripada waktu itu. John forgot that they got married. Jadi John terlupa ataupun tidak ingat yang mereka sudah berkawin. But John remembered the promise. Tetapi John mengingati perjanjian mereka. Now this story inspired a wonderful song. Jadi cerita ini adalah satu inspirasi kepada satu lagu. And before I called my wife to share this song, Dan sebelum saya memanggil istri saya untuk menyanyikan satu lagu, let me share you my Gethsemane moment. biarlah saya mengongsikan saat-saat Getsemani saya. I lost my mom on June 20th, 2023. Saya kehilangan ibu saya pada Jun 2023. This picture that I took was the last picture that I took with her. Gambar ini adalah gambar terakhir saya ambil dengan ibu saya. The last picture that I took with her because this was my last proper conversation with my mom. Ini adalah gambar terakhir dan juga perbualan yang terakhir yang sebenar. I've been praying because I know that my mom since December of 2022 she relapsed. Dan pada Desember 2022 ingatan dia Relapsed. dia kembali sakit lagi. The doctor was checking and saying that her levels of her cancer marker suddenly just shoot up. Dan dokter mengatakan bahwa petanda kanser telah meningkat. 3 years before that, my mom actually went to a surgery to remove her uterus. 3 tahun sebelum itu, ibu saya mengadakan satu pembedahan untuk mengeluarkan uterus. Because there was a growth that was actually in her uterus, therefore that she need to remove it. Dan ada satu pertumbuhan dalam uterus dan mereka harus mengeluarkannya, membedahnya. My mom was healthy for 3 years. Ibu saya sihat selama 3 tahun. But here's the most amazing part if I were to remember the journey very well. Dan ini yang saya ingat sepanjang perjalanan kehidupan itu. Only someone recently reminded me of that journey. Dan hanya baru-baru ini yang seseorang mengingati saya mengenai waktu ini, kehidupan perjalanan ini. Both my wife and I never imagined that we will be coming back anytime soon to work here in Malaysia. Dan saya dengan istri saya tidak terfikir yang kami akan kembali untuk bertugas di Malaysia. Both my wife and I, Hazel and I, we were teaching in Asia Pacific International University. Dan saya dengan istri saya kami bersama-sama bekerja mengajar di Asia Pacific University. That's how I know Pastor Alex. That's how I know Pastor Alex. Itu dari sanalah saya jumpa Pastor Alex. And because Pastor Alex like to come to my house. Sebab Pastor Alex suka datang ke rumah saya. One day I got a call from Pastor Abel. Pada suatu hari saya terima satu panggilan dari Pastor Pastor Abel. Abel. Yeah. Pastor Abel is our union president. Pastor Abel adalah presiden misi union. And I got a call from him and he said that, have you ever considered if you would like to return back to Malaysia and work? Dan Pastor Abel bertanya kepada saya, pernahkah kamu terfikir untuk kembali ke Malaysia untuk bekerja? If we were to put your name to be one of the candidate for the youth, for the
directorship of the youth department for the union. Will you be interested? Dan Pastor Abel bertanya, sekiranya kami ingin mencadangkan nama kamu sebagai calon pengarah kepada belia Union Malaysia, adakah kamu berminat? And in my mind, I said that I promised the Lord that wherever the Lord send me, I will go. Dan dalam pikiran saya, apabila Tuhan menghantar saya akan pergi. Because in my mind, I said, many pastors there, no problem. I'm confident that I will not go. Dan dalam pikiran saya, kalau ada banyak pastor sana, mungkin saya tidak perlu pergilah. But then later on in January of 2022, I got a phone call from Pastor Francis that says, congratulations, you're the next Union Youth Director. Dan pada Januari 2022, saya terima satu panggilan daripada Pastor Francis. Dia mengatakan, tahniah, kamu adalah pengarah belia Union pada yang baru. Fast forward to December of that year. Dan maju ke depan sehingga ke Desember pada tahun 2022. My mom got news that she was sick. Ibu saya menerima berita yang dia sakit. The doctor said that her cancer marker right now has increased. Dan dokter mengatakan bahwa petanda kanser ibunya telah meningkat. And my prayer during that time was, Lord, may this come to pass. Dan doa saya kepada Tuhan ialah, Tuhan, biarlah semua ini akan berlalu. Lord, I know that you're a good God, you will heal my mom. Tuhan, kamu adalah Tuhan yang baik dan kamu akan menyembuhkan ibu saya. And this was my prayer from December all the way until April. Dan ini adalah doa saya daripada dari Desember sehingga April. I called my mom and I said, Mommy, please have good strength and we will continuously pray for you because we are going to Korea. Dan saya mengatakan kepada ibu saya, kamu teruslah menjadi kuat dan karena kita akan pergi melancong ke Korea. We will take you to Korea, but you have to be well. Kami akan bawa kamu ke Korea, tapi kamu mesti sembuh. And my prayer was that, Lord, heal her, Lord. Heal her. Please, dear Father, heal her. Dan doa saya ialah, Tuhan, sembuhkan ibu saya, sembuhkan ibu saya. Be with all the medications, be all with the chemotherapy, Lord, that you will heal her. Dengan semua obat-obatan dan kemoterapi, Tuhan, kamu akan menyembuhkan ibu saya. Then come in May. Dan sampailah ke Mei. When I saw that my mom here in this picture, apabila saya berjumpa ibu saya di sewaktu gambar ini diambil, my heart sank. Hati saya terus remuk. Because I saw that my mom was not getting better, but my mom is getting weaker. Saya lihat yang ibu saya bukan makin sembuh tetapi semakin lemah. This was the last Mother's Day that I actually spent with her. Dan ini adalah hari ibu yang terakhir saya bersama-sama dengannya. She told me not to post this picture actually. Sebenarnya dia bagi tahu untuk saya tidak kongsikan gambar ini. Because she said that I don't want people to see my hair. Sebab saya tidak mau orang tengok rambut saya. I had a very interesting conversation with my mom during this time. Saya ada satu perbualan yang sangat menarik dengan ibu saya pada waktu itu. And because I saw that my mom was not doing well, apabila saya lihat yang ibu saya tidak nampak begitu sehat, when I saw that my mom was getting sicker and sicker, dan bila saya lihat dia menjadi semakin sakit, menjadi semakin lemah, and wrapped in my heart, I said that I don't think I'll be seeing my mom anytime. I don't think my mom will survive this in the next few months. Dan saya katakan kepada diri saya, ada kemungkinan yang saya akan lihat ibu saya dalam beberapa bulan lagi. So I asked my mom, Mom, tell me how you actually feel. Dan saya bertanya kepada ibu saya, Ibu, apakah perasaan Anda sekarang?
My mom was very upset when I asked that question. Dan ibu saya begitu kecewa apabila saya tanya soalannya. He said that stop asking me about how I feel, but continuously pray for me because I want to be positive. Dan ibu saya mengatakan, jangan tanya bagaimana saya mau kamu terus berdoa dan saya mau terus jadi positif. Only positivity can heal me so that I will be able to continuously work for the Lord and work with your dad. Hanya perkara yang positif yang akan menyembuhkan saya supaya saya terus boleh meneruskan pelayanan saya. So I asked my mom once again, just tell me how you feel because it is important for me. Saya bertanya lagi kembali kepada ibu saya, bagi tahu saja saya apa perasaan kamu sekarang karena ini adalah penting bagi saya. And my mom told me this. Dan ibu saya mengatakan begini. And my mom said, I'm not afraid to die. Dia katakan, saya tidak takut untuk mati. I want to go to heaven. Saya mau pergi ke surga. I want to see Jesus. Saya ingin berjumpa dengan Yesus. But what makes me sad? Tapi apa yang merasakan dia sedih Is time. adalah masa. I will miss my grandson's graduation. Saya akan terlepas untuk melihat cucu saya graduate. I will not see my grandson get married. Saya tidak akan dapat melihat cucu saya untuk berkawin. I will not be able to experience old age like any other people. Saya tidak dapat mengalami zaman tua seperti orang lain. Because I'm sad that I am losing time. Sebab saya rasa sedih, sebab saya tidak cukup masa. And at that very moment, my prayer starts to change. Dan pada waktu itu doa saya berubah. I said, Lord, Saya katakan, Tuhan, my prayer all this time has been very selfish. doa saya sebelum ini sangat I think a lot about what I want. Saya hanya ingatkan dengan apa yang saya mau. Because I'm not ready to lose my mom. Sebab saya belum bersedia untuk kehilangan ibu saya. Because what she wants is also what I wanted. Sebab apa yang dia mau adalah sama dengan apa yang saya mau. I wanted her to go with us to do all the ministries that we miss doing with her. Saya mau dia bersama-sama dengan kami untuk menjalankan pelayanan. Just recently, I think some of you joined us with the caravan in Sarawak, the caravan 2.0 in Sarawak. Mungkin ada di beberapa di antara kamu yang mengikuti karavan ke Sarawak. And my dad and I had a conversation and reminding ourselves about how happy my mom will be if she was there joining the caravan. Dan saya ada berbual dengan bapak saya bahwa ibu saya akan berasa sangat gembira sekiranya dapat mengikuti karavan ini. When I look at my son, and whenever my son tells me about his school, I am sad because I cannot share that moment with my mom. Apabila anak saya bercerita dengan saya mengenai sekolah, saya berasa sedih karena tidak dapat mengongsikan kepada ibu saya. But my prayer at this moment on until she passed in June 20. Dan doa saya pada waktu itu sehingga pada Jun 2023. 2022. 23. Kita 24 sekarang kan? 23. June 20, 2023. My prayer started to change. Doa saya mula berubah. I said, Lord, give me strength to really understand what your will for my mom is. Saya berdoa, Tuhan, berikan saya kekuatan untuk memahami apa kehendak-Mu dengan ibu saya. My will is second to yours. Kehendak saya adalah yang kedua selepas kehendak-Mu. I know that you see the pain and agony that my mom goes through, but Lord, in everything that you do, I trust that you will do the best for my mom.
Saya melihat penderitaan dan kesakitan yang dihadapi ibu saya. Tetapi Tuhan, saya serahkan kepada kamu dan saya percaya kepadamu Tuhan untuk melakukan yang terbaik. It was the most hardest prayer to pray, to ask the Lord to do whatever He thinks is right when it's not what I think I want. Ianya sangat sukar untuk berdoa kepada Tuhan, untuk menyerahkan kehendak kepada Tuhan yang bahwa ini bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan. It is not a nice feeling in your stomach when you pray that, Lord, I trust that you would do the best in this situation. Ya, bukan satu perasaan yang begitu baik apabila kita berdoa bahwa Tuhan, saya percaya kepadamu Tuhan untuk melakukan yang sebaiknya pada waktu ini. The Lord did not answer my prayer to heal my mom. Tuhan tidak menjawab doa saya untuk menyembuhkan ibu saya. But the Lord is giving me enough strength and reminder that I will see her when He comes for second coming. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan mengingatkan saya yang saya akan melihatnya apabila Yesus datang kedua kali. We are reminded that the Gethsemane moment teaches us how to pray earnestly. Kita diingatkan pada saat Getsemani bagaimana untuk berdoa dengan bersungguh-sungguh. We are reminded that the Gethsemane moment is earnestly seeking God in everything that we do. Saat-saat Getsemani adalah bagaimana kita berdoa dengan bersungguh-sungguh dan untuk mencari Tuhan dengan apa saja yang kita lakukan. The Gethsemane moment is a moment of complete surrender, your will to the Lord. Saat-saat Getsemani ialah bagaimana kita menyerahkan segala kehendak kita kepada Tuhan. The Gethsemane moment is also a moment that we are reminded to be on our knees, constantly praying to God. Saat-saat Getsemani juga adalah satu peringatan untuk kita berlutut, berdoa dengan bersungguh-sungguh. Brothers and sisters, we have come very close to the end of the world. Saudara dan saudari, kita sudah hampir di penghujung dunia ini. The Lord is calling us to have an earnest, most prayerful relationship with Him. Tuhan memanggil kita untuk mengadakan hubungan yang ikhlas dengannya. Because we can see here that the Lord is calling us to continuously depend on Him. Sini Tuhan memanggil kita untuk terus menyandar kepadanya. If Jesus' prayer to the Father to ask and request from the Lord, from God the Father Himself. Di sini Yesus sendiri berdoa untuk meminta kepada Tuhan sendiri. We should do the same. Dan kita haruslah berbuat yang sama. We must learn to understand the power of prayer. Dan kita harus belajar untuk memahami kuasa doa. Because the power of prayer provides and strengthens our relationship with God and fulfills our spiritual needs. Karena doa itu adalah yang menguatkan hubungan dengan Tuhan dan memenuhi keperluan rohanian kita. We need to be reminded, finally, it's my conclusion. Dan kita harus diingatkan sentiasa. Ini adalah satu. Be like the disciples when they say, Lord, teach us how to pray. Dan ini adalah yang dikatakan oleh murid-muridnya. Tuhan, ajarlah kami untuk berdoa. The pain of the world is real. Segala kesakitan dalam dunia ini adalah benar. We take that, we need to put it to the Lord's will because we know that the strength comes only from Him. Dan kita ambil semua kesakitan itu dan kita serahkan kepada Tuhan. Karena segala kekuatan datang daripada kehendak Tuhan. And that prayer, an answered prayer, needs to be in the Lord's will. Dan segala doa yang terjawab adalah hanya mengikut kehendak Tuhan sendiri. I would like to share a song. My wife will be here sharing a song.
A song is actually very familiar, but I want us to look at the words of the song because we will understand that when we leave the things to the Lord's will, the blessings will be in accordance to what the Lord will give us. Kita ada satu lagu yang akan disampaikan oleh Hazel dan ini lagu mengenai blessing atau berkat yang diterima daripada yang diberikan kepada Tuhan.
kita ucapkan amin dengan lagu sebentar tadi, dan juga untuk amin sekali lagi untuk pelajaran yang sudah kita dengar dari Elder Farrell. Dan pada saat ini saya jemput kita semua berdiri untuk kita menyanyikan lagu untuk menyambut pelajaran itu dalam LPMI 122 dalam SD Hymnal 317, Aku Ingat Getsemani. Let's pray. Father God, we know that, Lord, that whatever we do, dear Father, is always in accordance to thy will. May our requests, may our pain, may our agony, may the challenges in life, Lord, that we go through, we surrender upon your feet, Lord, because you can deal with them. But, Lord, the answer will be, thy will be done on us, dear Father. Lord, always go before us. As we leave this church, let us be reminded that, Lord, that you are always ahead of us in everything that we do. Lord, we bring honor and glory to you. As I ask this, Lord, in your name we pray.